ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। हे वृंदावन लीलया मधुरिपु माधुर्यलीलाकृत। हे गोवर्धन धारी अकुलपते रासस्थली चंद्रमा। हे गोपीजन विहरं नटवरं श्यामांग राधापते। कालिंद्या विपिने सदा वसतु मे पाहि त्वमेव प्रभु। ओम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय राधामाधवाभ्यं नमो नमः। ओम कार्तिकेश्वराय नमः। सर्वप्रथमे प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस पूज्य पूजक श्रीमद बाबलियांगर अभय चरणारविंदरे शतकोटि भक्तियुक्त प्रणाम निवेदन समर्पण करुअछि। इष्टमूर्ति ठाकुर श्री श्री शिशुअनंद महाप्रभु को इष्टदेव शिशुअनंद महादेव को राधाकृष्ण स्वरूप प्रणाम निवेदन करुअछि। कार्तिक व्रत ये कार्तिक मासरे आम कार्तिक व्रत कहीं करवा मूल कारण ना जीवनचर्या आमे माने किछि भूल करुछि। तेणु जीवन को समीक्षा करवा वर्ष सारा आमे कौन भूल करिछे। कारण जीवन जन्म जेहेतु होईछि जीवन रे किछि ना किछि भूल हो। सेइथि पई कहा जाय जेतबे आमे शास्त्र पाठ करू सेठी लिखा जायछि बा कहा जायछि विमर्शापि रणबंग मुनेर विमति भ्रम यदि शुद्धम शुद्धम वा मम दोष विद्यते। माने मुनि ऋषि साधु सत्त जो माने समस्त किछि मति भ्रम हुए भूल हुए। तेणु जीवन को सुधारिया पाई आमको व्रत अवलंबन करवा कार्तिक व्रत किछि नियम अच्छे। व्रत पालन करने किछिटा नियम अच्छे। से नियम कौन ना आमे प्रातः स्नान ब्रह्म मुहूर्त सकाळ स्नान करवा तत् सहित आरती दर्शन मंदिर पाखरे थिले आश्रम हो मंदिर हो निकटरे जे थाए गाधेवा स्नान करवा। स्नान द्वारा बहु पाप विशेष करी नष्ट हो जाए कार्तिक मास। आउ कौन हुए ना मंदिर आरती दर्शन कर। आरती दर्शन कर सारा पर तुलसी को परिक्रमा करवा। तुलसी होउछंती विष्णुकर प्राणवल्लभी। आमे हमर कथाटी अछि तुलसी वंदन रे गाओ नाच बन भोग छत्तीस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नामानी नमो नमो तुलसी महारानी मुंदेजी महारानी नमो नमो। तुलसी विष्णुकर प्रतिटी पूजा हेले विष्णु शिला को तुलसी देले पाटराणी होउचंती तुलसी। आउ तुलसी कौन ना ये तुलसी को परिक्रमा करवा विज्ञान मध्य स्वीकार करुछि। तुलसी सेवन कले बहुत रोग औषधीय वृक्ष बोली तुलसी को कहा। ताको कार्तिक मासरे ताको लगेगा चारिपटे परिक्रमा करवा ताकू जल देवा। ये कथाटी रही
ତାକୁ ଦୀପଟିଏ ଦେବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ଆକାଶ ଦୀପ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ଗୋଟେ ଆକାଶ ଦୀପ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ନା ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ନା ସେ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ହରତେ ପାପ ମହାଦୀପ ନମସ୍ତେ। ଦୀପରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। সেই ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ସଦ୍ଗତି ହେଇନଥାଏ ସେମାନେ ସେଇ ଆକାଶରେ ଥାଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଇ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ ବା ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତୁଳସୀ ପରିକ୍ରମା କରିବା। ତତ୍ ସହିତ এই କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ହବିଷ ଅରୁଆ କିଛି ଖାଇବା। ହବିଷ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେন ମନର ଗୋଟେ ଅଛି, କାରଣ ଦେହ ଥିଲେ ସିନା ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ଖାଇ ନ ପାରିଲେ ମାସ ଯାକ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ହିଁ ମାନିବେ। ତେଣୁ ହବିଷ ଯେ ଆମେ କଲେ ତତ୍ ସହିତ କ'ଣ କରିବା? ଜପ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ବା ମହାମନ୍ତ୍ର ଯେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଜପ କରିବା, ତୁଳସୀ ପରିକ୍ରମା କରିବା ବା ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଜପ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଜପ ଟିକେ ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଧିକା ଟିକେ ଜପ କରିବା। ଯେ କରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ବା ଜପ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ଗୀତା ପଢ଼ିବା। ତତ୍ ସହିତ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବା ଶୁଣିବା, ଯୋଉଟାକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ এই କାମ କଲେ ତେଣୁ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ। ତତ୍ ସହିତ ତୁଳସୀ, କାହିଁକି ତୁଳସୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଅଛି ତୁଳସୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର। ତେଣୁ ତୁଳସୀଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ନାମ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଏମିତି ଏକ ବର ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅମର ସହିତ ସମାନ। ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦା ଆଜି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୀଣା ଧରି, କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଭଜମନ୍ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଭଜମନ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। এই নাম କରି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୋଉଠି? ନା ଜଳନ୍ଧରଙ୍କ ପାଖରେ। ଜଳନ୍ଧର କହିଲେ ଅଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲୋଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗରୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲୋଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ଜଳନ୍ଧର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଆମର ଯେ ଆଜି ଏକ ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, କହିଲେ ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ, ଆସନଟିଏ ଦେଲେ, ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ଆହା ଜଳନ୍ଧର, ଦେଖିଲି ଯେ ତମ ପୁରରେ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ରାଜ୍ୟ ତିନି ତମେ ରାଜା ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉଣା
कौन ना तुमर स्त्री ठारू आहुरी बेसी अति सुंदर होउछन्ति किए पार्वती देवदेव महादेव शंकर भगवानंकर स्त्री पार्वती होउछन्ति से पार्वती होउछन्ति अति दिव्य सुंदर ताको ठारू के श्रेष्ठ जेतले एई कथाटी मनरे आज पसई देले लुकेई देले सेठी कोन करूछन्ति ना मनरे जलंधर घारीला कोउटी ताकर स्थान कैलाश पर्वत जेतले कहउछन्ति सेठी देखिले तेणु आज जलंधर पठेइले कोन शिवंग पाखकू आज दूत पठेइले कहले तुम स्त्री को जे प्रकृत रे मते समर्पण कर नचेत युद्ध हो जाओ कथाटा बढ़ुची तेणु जलंधर सहित जलंधर जाइछन्ति पार्वती को आनिबा पाई तो समस्त को परास्त से जो शक्ति पाइछन्ति जे वृंदांग पाखरे जो सतीत्व रहिछि ए सती तो नष्ट न हेले जलंधर मरिब तेणु ब्रह्मा विष्णु समस्त देवतागण मध्य परास्त हेले शेष में विष्णु आज छद्म भेषरे जलंधर रूप धरी आसिले वृंदांग पाखरे जेतले पहुंची जाइछ देखिदेले स्वामी तुम युद्ध करथिले असमय काहे केटी आसिल एपटे वृंदा आज विभिन्न प्रकार स्वप्न देखुचंती से कहले कौन ना स्वामी आज से गोटे अशुभ संकेत आसुची एक ऋषि पाखक गले वृंदा कहले किसी प्रोब्लेम ना से ऋषि होउचंती किए ना ऋषि होउचंती स्वयं भगवान आज छद्म भेषरे आसिले किसी माने तुम स्वामी सुंदर भाव में अच्छी कौन से क्षति ना तेणु ये तपस्या करने जाइछन्ति एही समय आसी जलंधर विष्णुर स्वरूप आसी आज कौन वृंदा सहित सती बहुत दिन आज नथिली आज तुम सहित टिके वार्तालाप हम टिके रास क्रिया इत्यादि भीतर जो आसी तेणु से कौन विष्णु आज वृंदा सतीत्व को हरण जिते हरण कले वृंदा जापार ना भागवत कहते कहले जामाया देवे ओ गोचर काहू जानिबे नर छार जे देवता मानक जहाँ अगोचर से कौन नर मान केमती जाने तेणु से कौन होती ये कथा जिते चिंता वृंदा आज जापारी ना सेपटे सतीत्व हरण हो सारा स्वयं आज नारायण कहले कम होगा तेणु एपटे कौन ना देवदेव महादेव शंकर भगवान आ जलंधर युद्ध चली ये युद्ध आज परास्त होती जलंधर सी आज मृत्युवरण कर सही एपटे कौन होती विष्णुकर चतुर्भुज रूप देखिले विष्णु देखिले जिते बेले आज वृंदा देखला कि ये तो मो स्वामी नुहे से पर्यटन जापार शंखचक्र वराहन देखीदे तेणु से कौन कले ना निजकू धिकार कले प्रभु आपण स्वयं भगवान ए जगतर नियंता रक्षक आपण रक्षक भक्षक हेले प्रभु ये अपराध कले मु अभिशाप दउछ वृंदा से अभिशाप देइथिले तमर स्त्री मध्य तमे थिबो तेणु तुम स्त्री तुम पाखर अलगा हो जीवो तेणु तृतीया जुगरे आज राम अवतार रे आज सीता को रावण नहीं जाइछन्ति राम आज रही तेणु कहले मु जीवन रखिबिनी तेणु ये कथा कही सारा तेणु भगवान कहले तेणु से जगाग्नि आज देह को से जालीदे अग्नि तेणु शेष से भस्म हो गले पाउंस टिक रही से आज मारिले तत् सहित कौन होती आज विष्णुकर से जलंधर मलापर देवता मान शांति रहिले एपटे कौन होती विष्णु आज फेरी मन दुखरे तेणु से पुणी वृंदा को से वर देते ठीक अच्छे मुझे तुमको मथार धारण करी तेणु तुलसी को से आम पूजा करुचे तुलसी को आज से मस्तक धारण कर विशेषकर आउ गछ तुलसी वृक्ष धात्री गछ ये गछ को वर्तमान आम राधा पाद दर्शन आसुच्च कार्तिक मासरे किसी वृक्ष लगेगा ये एक महापुण्य जीवन में किसी पुण्य अर्जन करने को हम जीवन चर्चार किसी आम भूल करुचे तेणु से भूल निस्तार समीक्षा करने जीवन को आम किसी जप आसन प्राणायाम ध्यान किसी दान भी दवा दरकार जो आम जीवन चर्चा जी आम किसी कमे किसी दान भी दबा तार जीवनटा आमर किसी भूल हम कायन वाक्य जो भूल करें ताही आम जीवन में कौन ना नष्ट हम पाप सब तेणु आउ कौन बट अश्वस्थ और पिपल कारण बरगछ आम कहे
ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବା ଶିବଙ୍କର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନିଟା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଛରେ ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥକୁ ପୂଜା କରିବା, ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କରିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ କଥାଟି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ମାସରେ ନାମ ରାଧା ଆଉ ଦାମୋଦର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତନଟି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରିବା। ସେ ନାମଟି କ'ଣ ନା ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର, ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର। হে পারি সে পারি পারি কর, হে হে দামোদর এ পারি সে পারি পারি কর, কার্তিকে অধীশ্বর, জয় রাই দামোদর, সত্য শিব সুন্দর, জয় রাই দামোদর। গোটে কার্তিক মাসরে এই নামটি করিবে। তৎসহিত শিবଙ୍କୁ সোমবার প্রতি সোমবার ধবଳେଶ୍ୱର ବା ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ତୁଳସୀ ପରିକ୍ରମା କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଦେବା, ଭାଗବତ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନିୟମ କଲେ ତେଣୁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆଉ କ'ଣ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ମନା ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପରିବା, ଶାଗ, ଅଗସ୍ତି ଶାଗ ଖାଇବାନି, ହରଡ଼ ଡାଲି ଖାଇବାନି, ମସୁର ଡାଲି ଖାଇବାନି, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କଥାଟିକୁ ଆମେ ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନିତାୟ ଗୌର ହରି ହରି।